¿Qué le parece si se pone de pie y recibimos con un caluroso saludo y un fuerte aplauso a nuestro amigo el pastor Chris Estrada? What an honor to be here this morning. Qué honor estar esta mañana aquí. And I can just sense something special. Please be seated. Puedo tomar su lugar, puedo sentir algo especial. I have been impressed with the history of this church. Estoy muy impactado por la historia de esta iglesia. I was hearing your story last night at dinner, En las cenas hablábamos de su historia and anoche I was getting a little jealous. y me estaba dando algo de celo. And I told Pastor, I said, please stop telling me your story. Y le dije al pastor, por favor, ya no me cuentes la historia. And I said, you cannot share it publicly No la puedes compartir en público because you're going to make all these other churches mad porque después se van a enojar las demás because you're making it iglesias. look that easy. Porque ustedes lo hacen ver But come sencillo. on, when you do it the way God wants you to do it, Pero es que cuando hace las cosas conforme al corazón de Dios, He's going to make it look real good. Do you Él hace believe que las that? cosas se vean fáciles. So this is incredible. Pero esto es increíble. And I want to say thank you for letting me be here. Y quiero dar las gracias por estar aquí. And I feel like I'm with family. Creo que me siento en familia. That's not because I'm brown and most of you are brown, Y es porque usted es café y yo estoy café también. but that's because this church has such a loving atmosphere. Pero más que eso, porque hay una atmósfera de amor en I'm esta telling you, iglesia. the people, the culture, La gente, la cultura, even the breakfast burrito that I had just now. aún is el just, burrito de desayuno que my tuve. God, is blessing my stomach in Eso ha Jesus' name bendecido, right now. ha bendecido mi estómago. But I want to say thank you for letting me be here. Y quiero dar gracias por And tenerme. I also want to give honor to my pastors. También quiero honrar a mis pastores. I do this all over the world. Esto lo hago alrededor del mundo. But if it wasn't for my pastors, there's no way that my wife and I could do what I do. Si no fuera por mis pastores, mi esposa y yo no pudiéramos hacer lo And que so can we hacemos. thank the Lord for my pastors, Pastors Adam and Jamie McCain. I'm Mis just so pastores grateful for them. Adam y Jamie McCain, denles un I love them aplauso. so very much. And I realize this is my first time here at the church. Esta es mi primera vez aquí en la iglesia. I spoke at Limitless last year, Estuve en la conferencia Limitless el año but this is my pasado, first time here. pero la primera vez aquí So en el let me santuario. tell you my story. Déjate cuento mi historia. I'm originally from El Paso, Texas. Originalmente soy del Paso. Anybody know where El Paso's at? The ¿Alguien es del 915? Paso o conoce Yeah. dónde está el Oh, Paso? come on. Yeah, this is brown people. You better know where this is at. Right? Vale más que sepan dónde está And el Paso. you know, if you grow up in the border just like here, Si usted creció en la frontera como aquí, there are some neighborhoods you don't want to grow up in. hay varias vecindades donde no quieres criarte. And that was my story. Esa era mi historia. By the age of 12, I had an anger problem. A los 12 yo tenía un problema de enojo. I had a lust issue and a drug addiction. Tenía mucha lujuria y adicto a las drogas. But I love to play basketball. Pero me encantaba jugar básquetbol. Anybody love to play ball? ¿Alguien le gusta Yep. jugar básquet? Okay, all two of you. That's wonderful. A los dos de ustedes, qué bueno. And so I would go to this church that had a gym. Yo iba a una iglesia que tenía un gimnasio. And right when youth service start, they would close the gym and tell all the students to come to the service. Y cuando empezaba el servicio cerraban el gimnasio y entraban los jóvenes. Well, I would always sneak out and find somewhere else to play. Y yo siempre me salía y buscaba dónde más jugar. But then the youth pastor got involved in my life. Pero un día el pastor de jóvenes se empezó a involucrar en And mi one vida day he invited me to camp. y me invitó a un campamento. He said, you want to go to camp? Me dijo, ¿quieres ir a un campamento? I said, there going to be hot girls there. Y le dije, yo va a haber muchachas Let's bonitas. just get that out the way. Vamos a arreglar ese asunto. He said, well, we're going to go for Jesus. Y él dijo, vamos a ir por Jesús. I said, fine, you can go for Jesus. I'm going to get some phone numbers. Y, Hey, I'm going y yo to le camp. dije, tú ve por Jesús, yo voy por algunos números de teléfono. What I didn't realize is on the first night of that camp, Lo que yo no sabía es que la primera noche de ese I got campamento, saved, Dios me salvó filled with the Holy Spirit, llenó de su and espíritu. called in the ministry all in one night. y me llamó al ministerio todo en una noche. And my life has been never the same. Y jamás mi vida ha vuelto a ser la misma. I remember I would go to the best Bible college on the planet, in my opinion, Fui a la mejor escuela bíblica en el planeta, en mi opinión. Christ for the Nations Cristo Institute in para Dallas, las Naciones Texas. en Dallas. I remember I would find myself as the internet sales director Y yo estaba ahí como director de ventas de internet. for luxury car companies like Rolls-Royce and Bentley and Maserati. And Una agencia de carros de lujo como Bentley y Maserati. so my wife and I made financial goals that most people retire at. Entonces mi esposa y yo a esa edad And- estábamos alcanzando niveles was- económicos que algunos utilizan para jubilarse. I was only 21 and she was 22. Yo tenía 21 años y ella 22. Come on, that's a good place to say amen. I'll Ese tell es you un buen that. lugar para decir amén. But how many know, I don't care how wealthy you are, Pero no importa qué tan rico seas. if you're not in the will of God, you'll be miserable. Si no estás en la voluntad de Dios, te sientes miserable. And so God said, I want you to sell everything you have and give away the rest. Así que Dios me dijo, vende todo lo que tienes y regala lo demás. And I want you to move to Sri Lanka. Y quiero que te vayas a Sri Lanka. How many of you know where Sri Lanka's at?
¿Cuántos saben dónde está Sri Lanka? All 4 of you. That's amazing. 4 de ustedes. Sri Lanka is 40 miles south of India. Está 40 millas al sur de la India. It was in the middle of a civil war. En medio de una guerra civil. I remember being shot at. Recuerdo que me I tirotearon. remember mortar shells blowing up down the road from my house. Recuerdo que proyectiles caían al lado I de mi remember casa. suicide bombers bombing the hotels we would stay in. Había terroristas que se quitaban la vida en los hoteles. I remember there was heavy persecution for pastors and missionaries. Había una persecución pesada sobre los pastores They y would find misioneros. you, Te encontraban, kill you, and spread your body parts all over the city. te mataban y desparramaban tus partes del cuerpo en la ciudad. Doesn't sound too different from Reynoso. Eso no suena muy diferente a Reynosa or Juárez or anywhere. o Juárez. But it's a great vacation spot if you ever Pero, want to go. It's por beautiful. cierto, es un gran lugar para vacacionar. But let me tell you, God was still raising up His church. Pero Dios ahí estaba levantando And su we were seeing iglesia. daily salvations, signs, Estábamos wonders, viendo healings, and salvaciones, miracles. señales, milagros, sanidades. And then God would call us back to the United States. Y luego Dios nos regresa a Estados Unidos. And we would take over a student ministry that just had revival come through. Y empezamos a encabezar un ministerio de jóvenes que tenían And un I was avivamiento. watching 13-year-olds prophesy to their whole class. Yo estaba viendo a niños de 13 profetizar a sus clases. I was watching juniors in high school give a speech, Jóvenes de secundaria hablar and the teacher fell out under the power of God. y la maestra caía bajo el poder de Dios. She was Muslim and she had a 2-minute visitation from Jesus on the floor. Era musulmán y por 2 minutos el espíritu la tomó en el suelo. I watched one of my kids cast demons out of his friend Yo vi a uno de mis jóvenes echar fuera un demonio de su amigo and order from McDonald's at the same time. y ordenar de McDonald's a la misma vez. I'm telling you, it was crazy. Era algo, But I would Loco. rather pastor that pero yo prefiero pastorear than eso some dead, lazy, over-church youth ministry. que un ministerio de jóvenes muerto, estático. And then I got a call from Christ for the Nations. Y luego recibí una llamada de And they Cristo said, para las can you come and naciones. raise up that kind of leader here at our school? Y me dicen, puedes levantar líderes en esta So my escuela. wife and I have been there now 8 years. Ahora tenemos 8 años allí. And I can't think of a better place to serve Jesus with my life. Y creo que no hay mejor lugar para servir a Dios con mi vida. But my wife and I have been married for 14 years. Tenemos 14 años de casados. We have 4 kids. Tenemos 4 niños. I may not speak Spanish, but I'm No. Mexican because I have 4 kids. No hablo español, pero saben que soy mexicano porque tengo 4 hijos. I don't care what you heard. No importa lo que I'm hayas telling you, oído. we're not starting a family, we're starting a church. No man. estamos empezando una familia, estamos empezando una iglesia. And my wife wants more and I don't. Y mi esposa quiere más. So pray for me. Así que all oren right? por mí. No, I'm kidding. But I'm so excited to be at Vital Church this morning. Come on, are you glad you're at church? Pero me emociona estar en Iglesia Vital. ¿Cuántos se emocionan? Now, I don't need you going quiet on me. No necesito que te calles ahora. I need you preaching back at me. Quiero que tú me prediques de Can you regreso. do that for me? ¿Pueden hacer eso? How many of you know the Word of God deserves a response? La palabra de Dios siempre demanda una respuesta. The Word of God should have home field advantage in the church. Debe tener ventaja de casa la palabra de Dios en la iglesia. Are you with me? ¿Está conmigo? All right, don't go quiet on me, Así que no se callen. or you're going to see this half-breed Mexican get real insecure. O yo me voy a volver muy inseguro. And that's not pretty. Y eso no es bueno. All right, can you talk back? Somebody say yes. Alguien diga sí. All right, are you ready for the Word? ¿Está listo para la palabra? All right. Turn on your Bible Vaya conmigo a la Biblia. and go to Matthew 14. Mateo 14. Matthew 14. Mateo 14. And for the sake of time, find Mark chapter 6. Y para redimir el tiempo encuentre también Marcos capítulo 6. Now, I'm going to read from 2 different locations, Voy a leer 2 pasajes, but it's one encounter. pero es el mismo suceso. Jesus has just finished feeding the 5,000, Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas. and then he does something to the disciples we have never seen him do. Y luego hace algo con los discípulos que jamás lo hemos visto hacer. It's unusual, Es algo raro, but it's intentional. pero es Look intencional. at this in Matthew 14 Mateo capítulo 14, and read verses 22 through 25. versículos 22 al 25. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Hasta ahí. Now, I want to point your attention to a couple of things in verse 24. Quiero llevar tu atención a un par de cosas en el versículo 24. We have the storms happening, Hay una tormenta and it says, and the boat was in the middle of the storm. y la barca estaba en medio de la tormenta. Does it say that? ¿Dice eso? And the boat. Y la barca What was in the middle of the storm? estaba ¿dónde? The boat.
right? la barca And then where was it? In the middle. en medio de la tormenta. But look at verse 25. Pero mira el versículo 25. He says he comes walking on the water. Dice que Jesús caminó sobre el Now, agua. I want to interject Mark chapter 6 and verse 48 right here. Pero aquí quiero insertar el relato de Marcos capítulo 6. It's the same encounter, Es el mismo suceso, but two different locations. pero dos locaciones And I want to diferentes read en la from Biblia. Mark's gospel Y quiero leer lo que dice Marcos, because I feel like Mark has a supernatural ability to keeping it real. porque Marcos tiene una habilidad de hablarnos real, de una He- manera real. He says this. Dice esto. He says Jesus saw him struggling at rowing, Dice que Jesús los vio que hacían grandes esfuerzos para and he remar came walking on the water. y vino caminando sobre el agua. And the last part, and would have passed them by. Y dice la última parte, e iba a pasarlos de largo. This is so un-American of Jesus. Esto no es de americanos para Jesús. He notices they're struggling and doesn't plan to stop. Él nota que están batallando y no tiene planes de detenerse. He notices that they're straining and doesn't plan to help. Él nota que se están esforzando y no quiere ayudar. That's irritating. Eso irrita. And would have passed them by. Dice que los iba a pasar de largo. Let's keep reading here Vamos a seguir in leyendo. Matthew 14 En Mateo in 14, verse 26 through 33. versículos 26 al 33. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Let's pray this morning. Vamos a orar. Holy Spirit, Espíritu I ask Santo, for the spirit of wisdom pido el espíritu de sabiduría and revelation y in the revelación knowledge of Jesus en el Christ. conocimiento de Father, I Jesucristo. speak to this atmosphere Hablo a esta and I atmósfera say that it is full of faith, y declaro que está it llena is de full of fe, hope, llena de it is full esperanza, of peace, llena de paz, it is full of power, llena de poder. and I come against every limit Y vengo en contra de cualquier and límite every lie y cualquier and mentira every demonic harassment right now. y cualquier fuerza demoníaca. And I break every barrier off of their lives. Y rompemos cada barrera de sus I vidas. thank you for every family, Te doy gracias por cada every man familia, and woman. cada mujer y hombre. I call them into their destiny. Los llamo a su I call destino, them into their season. los llamo a su I temporada. thank you for fresh strength and courage. Gracias por una fuerza fresca And I ask for fresh perspective y una perspectiva to fresca come on their life que venga ahora in the mighty name of Jesus. en el nombre de Jesús. And everyone Y said, todos dicen, Amen. amén. I'm calling this message Born for the Storm. He titulado este mensaje Nacido para la tormenta. Born for the Storm. Nacido para la I tormenta. told you I have 4 kids. Tengo 4 hijos. I love all of my children. Amo a todos mis hijos. I'm really excited right now Y estoy bien emocionado because I just brought my son back from Uganda. porque acabo de regresar con mi hijo de Uganda. He came with me over there for 11 days. Él fue a Uganda conmigo por 11 And días. not only did he come, No solamente vino, the ministry that was there paid for me to fly out el ministerio que nos invitó pagó mi vuelo and offered to pay for my son. y ofreció pagar por mi hijo. But my wife and I decided this would be a great faith journey for him. Pero mi esposa y yo decidimos que sería una buena jornada de fe para So nuestro we hijo. had him use his own prayer life, Así que le pedimos que his él own utilizara faith, su propia oración y su make propia his fe, own letters, que hiciera sus propias make cartas his own video, y sus propios videos. and in 4 weeks, Y en 4 he semanas raised $3,400. él pudo ahorrar And he's $3,400 10. y él tiene 10 años de edad. 10. 10. So I'm super proud of him. Así que yo estoy bien orgulloso de él. But I always believe in having my kids do ministry with me, Pero siempre he creído en que mis hijos tienen que hacer ministerio not just conmigo, watch me. no solamente verme. And so I remember we have a conference at Christ for the Nations called Voice of Healing. En una ocasión teníamos una conferencia en Cristo para las And we Naciones always put it on a Christian station. y siempre estaba en una tele cristiana And so people watch it from all over the world on Daystar or God TV or something like y that. la gente miraba a través de diferentes cadenas de And televisión. my job is to host the
show and the conference. Y mi trabajo era de anfitrión. So I'm on the stage welcoming the people, Estoy sobre la plataforma dando la bienvenida. and then I'm quickly running to the studio welcoming people on the TV. Y luego yo salí y corrí al estudio al lado para It dar was- la bienvenida a los televidentes. It was a real busy day Era un día muy ocupado and a real busy conference. y era una conferencia muy And in the middle of ocupada. it, my daughter, my oldest daughter, Jasmine, Y en medio de eso, mi hija menor, Jasmine, she's about 6 at this time, ella tenía 6 en ese tiempo, comes to me and says, Dad, I miss you. viene y me dice, papá, te extraño. I said, baby, I miss you too. Y le dije, yo también te I extraño. said, come with me to the conference tonight and you can pray for people on TV. Le dije, ven conmigo a la conferencia y puedes orar por la gente en la Now, tele. I had found out that there would be potentially 700 million homes that be watching. Potencialmente había 7 millones de hogares que nos iban a estar viendo. That's a billion people on planet Earth. Ese es 1 billón de personas sobre el planeta Tierra. So I told my daughter, I said, you pray, Así que le dije a mi hija, vas a but you better orar, be focused. pero vale más que estés Because enfocada. this is 700 million homes. 700 millones de casas. That's a billion people, 1 Jasmine. billón de personas, Jasmine. I said, get focused. Enfócate. She said, I'm ready, Daddy. Ella dijo, estoy lista, papá. And I get in the car. Y entramos al carro. I said, now listen, Le dije, ahora escúchame. this is 700 million homes. 700 millones de This is a casas. billion people. 1 billón de I personas. need your A game tonight. Necesito que estés en tu I mejor need you condición and you need to espiritual. prepare a word or a prayer right now. Prepara una palabra, una oración ahora mismo. Okay, Daddy, I got it. Ella dijo, está bien, papá, yo lo hago. We get into the green room. Entramos al cuarto I antes de la said, sala. Jasmine, focus right here. Y le digo, Jazmín, enfócate aquí. I said, you're an estrada, Eres una estrada. and we don't pray no passive prayers. Y no oramos pasivamente. And I don't need you being a sissy tonight. Y hoy no vas a hacer. I need whatever. I need you praying with power tonight. Hoy tienes que orar con poder. Okay, Dad, I'm ready. Ella dijo, estoy lista. We get into the studio. Entramos al estudio. She's on her X with a mic. Ella está lista con su I get micrófono. on my X and I got my Y yo mic. estoy en mi sitio con mi I micrófono. said, Jasmine, Y le digo, this Jazmín, is 700 million homes. 700 millones de hogares. I said, that's a billion people. 1 billón de personas. Billion with a B. 1 billón con B I grande. said, you need to pray with some power. Tienes que orar con poder. They said, 2 minutes. Y dijeron 2 minutos. I said, look at me right here. Le dije, I said, mírame look aquí, at me. mírame. I said, we doing this. This is happening. Vamos a hacer esto ahorita. I said, focus. Enfócate. She said, I got it, Daddy. Ella I dijo, got it. "Estoy I'm lista. ready. I'm Estoy ready. lista." I'm ready. 1 minute. 1 minuto. Daddy, I'm ready. I said, girl, you better bring your A game and your strong stuff tonight. Me dice, papá, estoy lista. Le dije, vale más que traigas lo I mejor de ti esta I said, noche. you pray people are going to need healing and deliverance. You come with hard. Cuando tú ores van a sanar y van a ser 30 liberados. seconds. 30 segundos. I said, girl, you focused. You ready? Y le dije, enfócate, She lista. said, Dad, I don't want to do this anymore. I Dijo, can't do papá, this. ya no quiero hacer esto. I said, you stop being scared and you're going to do this right now. No tienes tiempo para el miedo ahorita, lo vas a hacer. I'm the kind of dad's like, oh, you're not going to be scared. You're going to if you're scared, you definitely going to do it. Como papá le dije, no, si tienes miedo con más ganas lo vas And a so hacer. she starts crying, Daddy, please don't make me do this. I don't want to do this. Ella empieza a llorar, And I said, así. I may not speak Spanish, but I know what you just said. Daddy, please don't make me do this. I don't want to do it. Por favor, no me hagas hacer eso, mamá. Hey, do you love Pastor Charlie and Carly? Come on, give it up for your pastor. They're amazing. Amazing. And I said, cut it out right now. Y le dije, ya, párale. I said, God is about to use us. Dios nos va a usar. I can't have you crying on live TV No puedes estar llorando en la with televisión en 700 vivo. million homes. That's a billion people. 700 millones de casas, That are 1 gonna millón de think- personas That I'm a bad parent. que van a pensar que yo soy un mal Daddy, padre. please don't make me do Por it. favor. And then finally, 5, 4. 5, 4. And I'm like, hi, welcome to Hola. Christ for the Nations. I'm so Bienvenidos. glad you joined us tonight. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. I got a special guest with us. It's my daughter, and she's going to pray for anybody that needs a touch from God. Tengo una invitada conmigo, mi hija va a orar por ustedes que necesitan de Dios. I said, Jasmine, it's been a powerful conference, hasn't it? Y le dije, Jazmín, ha sido una conferencia And poderosa, ¿sí o no? She's like, oh my gosh, Dad, the conference has been so good. Dice, papá, ha estado maravillosa I la said, conferencia. Jasmine, why don't you pray for people right now? ¿Por qué no oras por las personas So ahora? she's 6 and she does this. She goes, Y ella- Father, Y ella dice, Padre, in the name of Jesus, En el I nombre de command Jesús. the peace of heaven to come on them. demando que la paz del cielo
cielo caiga sobre I ellos. said, wow, Jazz, that was powerful. Yo dije, wow, qué poderoso. And she said, I felt a real good release on that one. Y ella There dijo, was yo something sentí que algo salió de mí en ese momento. on. And I said, hey, thanks for watching. We'll see you guys tomorrow night. Gracias por sintonizar, nos vemos mañana. The camera goes off. Se apaga la cámara. Daddy, I can't believe you made me do that. Papá, no puedo creer Why que me you hiciste made me hacer do that? eso. I want to talk to you. Ya no quiero hablar She didn't contigo. talk to me for 2 days. Por 2 días no me habló. She was so mad. Ella estaba Like, enojada. as a parent, Como padre, like, what do you do? ¿qué haces? Like, half the time, let's be honest, parents, Tenemos que ser honestos, half the padres. time you don't know if you're helping them out or messing them up. La mitad del tiempo no sabes si los You're estás going to find ayudando out o los on estás Oprah or arruinando. Dr. Phil. I just remember, Yo recuerdo like, seeing something. viendo algo. See, what Jasmine had to learn is what I've had to learn. Lo que Jazmín tuvo que aprender, It's yo lo what we're tuve que all aprender. learning. Y todos estamos Is aprendiendo. that God would never do something to sabotage us. Es que Dios nunca va a hacer algo para perjudicarnos. He would never cause things to happen so you drown and you fail. Él nunca va a hacer cosas para que te ahogues y God will fracases. stretch you. Él te va a estirar, God will correct you. te va a corregir, God will grow you and develop you and prune you. te desarrolla, te hace madurar. But God is a good God. Pero Dios es un Dios And He bueno. knows just when you need Him and just when to keep His hands off. Y Él sabe cuando lo necesitas y cuando Él He tiene que knows hacerse the un amount lado. of faith you have and the amount of faith you're going to need. Él sabe la cantidad de fe que tienes y la cantidad que vas a And necesitar. when God makes a demand on your life, Y cuando Dios hace una demanda de tu vida, it's only because He's already put a deposit of supply in there. es solo porque Él ya ha puesto un depósito para suplir Because dentro de tu God is a corazón. wise builder. He's a wise man. Él es sabio. And He only makes demands where there's a supply. Y solamente pide donde ya hay un recurso. And I believe that there's a lot of us in here Y yo creo que hay muchos de nosotros hoy that are complaining about the boat we're in, que estamos renegando del Or the barco que nos storm tocó we're in, o la tormenta en la que estamos, thinking that we were promised a trouble-free life. pensando que se nos prometió una vida sin The Bible batallas. says that Pero, it rains on the just and the unjust. pero la Biblia dice que la lluvia cae sobre los justos e injustos, But it rains on the righteous and the unrighteous. sobre los justos y los injustos. But it also says, and the just Pero shall tam- live by faith. Pero también dice, pero el justo por la fe vivirá. Does anyone else have the type of life ¿Alguien más tiene el tipo de vida that the craziest junk only happens to you que las cosas más locas solamente a ti te or suceden? in your family? O en tu familia. Come on, Christmas can be fun, Navidad puede ser muy divertido. or there's police involved. O How many hay know what I'm talking policías que about? llegan a tu casa. Anybody have that family? ¿Alguien tiene una familia así? You got that cousin, Tú tienes ese primo, or that uncle, o ese tío, or that tia. o esa tía. You got somebody. Tienes a alguien You could easily say, this would only happen to me. que tú dices, nada más, esto a mí me puede pasar. When you explain your family or your life, Cuando tú explicas tu vida o tu familia, you feel like you have to tell people about your family before they meet them. sientes como que tienes que advertirle a tus amigos de tu familia antes de que los Now, conozcan. listen, we're going to go in there, Mira, vamos a entrar allí, but I got a crazy Uncle Susan, pero tengo una tía Susana and just be gracious. y nada más trátala con gracia. I'm telling you, why is it that we seem like the impossible only happens to us? ¿Por qué parece ser que lo imposible solamente a nosotros nos Well, if sucede? you're a person of faith, Si eres una persona de fe, if you've given your life to si Jesus tú has dado tu Christ, vida a Jesús, the impossible should happen for you. lo imposible debe de estar sucediendo en tu In vida. fact, faith gives you an appetite for the impossible. Es más, la fe te da un apetito para lo imposible. Faith causes you to do things you can't do, La fe te provoca hacer cosas que no harías de otra to manera. believe for things you shouldn't, Creer cosas que no deberías de creer to even accomplish things that you didn't have a degree in. y lograr cosas aunque no tengas el estudio o la preparación. Faith, you are born for the storm. Tú has nacido para la And I tormenta. want to give you 3 things Y this quiero morning. hablarte de 3 cosas esta They're going to mañana help you understand que this. te van a ayudar a entender Number esto. 1, Número 1, if you want to be born for the storm, si quieres nacer o ser nacido para la tormenta, you need to walk where Jesus tells you to walk. camina donde Jesús te pide caminar. If it's on ground, great. Si es sobre la tierra, bien. If it's on water, all right. Si es sobre el agua, está bien. I don't care if it's on jello, walk where Jesus tells you to walk. No importa que sea sobre gelatina, si Dios te pide caminar, Now, camina. you have to understand the historical value of this passage, Tienes que entender el valor histórico de este pasaje. because we read it in a past tense, Porque nosotros lo leemos en un sentido pasado. but Peter is living it. Pero Pedro está en medio de ello. Now, Peter is not Apostle Peter. No es el apóstol Pedro He is todavía. barely disciple Peter. Apenas ha llegado a ser He is discípulo. still in his head and his heart fisherman Peter. Todavía en su mente y en su corazón es un But
pescador. so when he sees Jesus, Así que cuando él ve a Jesús, yes, Jesus is divine science and gravity and walking on water. que Jesús está desafiando la ciencia y la gravedad caminando sobre el But agua. when he sees Jesus, he sees something different that you and I would not see. Entonces cuando él ve a Jesús, él ve algo diferente a lo que vemos tú y yo. Because Peter's a fisherman. Porque Pedro es un And pescador. fishermen looked at the ocean as an enemy Y los pescadores veían al mar como un enemigo. because it determined what kind of catch they had, Porque el mar determinaba qué tipo de which pesca iban a determined what kind conseguir. of business they had, En torno iba a determinar qué and negocio iban whether a their tener. family went hungry or they were fed, Y si comía o no su familia. whether they were clothed or they were without. Si tenían vestimenta o no. And so Peter was constantly at war with the enemy. Así que Pedro constantemente guerreaba But contra el when enemigo. Peter sees Jesus, Pero cuando Pedro ve a he doesn't Jesús, see him walking on water. no lo ve caminando sobre el He agua. sees Jesus walking all over his enemy. Él ve a Jesús caminando sobre su Now, enemigo. I'm excited about that. Ahora a mí me emociona esto. But I'm more excited Pero me emociona más that Peter que Pedro got out of the boat, salió de la and barca when he walked where God told him to walk, y caminó donde Jesús le pidió Peter caminar. got to feel what it was like to walk all over his enemy as well. Y él alcanzó a sentir lo que era caminar sobre su enemigo. When you walk where he tells you to walk, Cuando caminas donde él te pide caminar, don't be surprised when God asks you to go behind enemy lines. no te sorprendas que Dios te llame a ir en contra del enemigo. Remember Gideon? ¿Te acuerdas de Gedeón? Gideon's army is whittled to 300 men. El ejército de Gedeón ha sido reducido a 300 He's about hombres to go to war with a whole nation. y va contra toda una nación. And God comes to him and says, Gideon, you scared? Y Dios le dice, ¿estás asustado, Gedeón? And Gideon's like, I'm scared. I'm scared. Y I Gedeón don't dijo, know. sí, tengo miedo. And God says, okay, go into the enemy's camp and I'll speak to you there. Y Dios le dice, ve al campo del enemigo y te voy a hablar allí. I'm like, no. I'm scared of them. Y Gedeón, no tienes, no entiendes, estoy asustado de And now ellos. you want me to go into their camp. Y ahora quieres que vaya al campamento de ellos. So Gideon brings a small group of men with him. Así que Gedeón agarra a unos amigos And when they sneak into this camp, y cuando a escondidas they entran al overhear a campamento man enemigo, telling the whole army escuchan a un hombre a hablar con el dream ejército, about how Gideon is going to come and slaughter all of them. hablando de un sueño de cómo Gedeón los iba a derrotar a todos. And the Bible says courage came into Gideon's heart. Y la Biblia dice que entró el ánimo y la valentía en el Gideon corazón de is getting Gedeón. encouraged in the enemy's camp. Gedeón está recibiendo valentía en el campamento del enemigo. God looks at enemy territory and impossibilities a lot different than you and I. Dios ve el territorio del enemigo muy diferente a como lo vemos usted y yo. This is why we need to walk where he tells us to walk. Por eso tenemos que caminar donde Él nos pide caminar. Here's the second thing. Aquí es la segunda cosa. If we're going to be born for the storm, Si vamos a ser nacidos para la tormenta. then number two, Número 2, you need to learn to live in the middle. tienes que aprender a vivir en medio. Like we love starting. Nos gusta empezar And because there's so much excitement and momentum, y porque hay emoción y momentum and then we love finishing y nos gusta terminar because thank God it's over. porque gracias a Dios ya terminó. But we hate that middle. Pero odiamos ese proceso en medio. Why do we hate the middle? ¿Por qué odiamos el medio? Because it's full of uncertainty. Porque está lleno de incertidumbre. It's what you can't predict happens in the middle. Es donde no puedes predecir lo que va a It's suceder. full of what you did not see happening. Está lleno de lo que no puedes ver. And we hate the middle. Y odiamos el medio. And whenever someone's in my office Cuando alguien está en mi oficina and they're asking for counsel, y están pidiendo consejería, they're always saying, Pastor, I'm in the middle of siempre a me dicen, problem. pastor, estoy en medio de un problema, I'm in the middle of a storm. en medio de una tormenta. We don't like the middle. No nos gusta el But medio. the truth is, to the spiritually mature, Pero la verdad es que para el ser maduro espiritual, the middle is the best part of the journey. el medio es la mejor parte de la Because the jornada. middle is where you discover you had faith. Porque ahí descubres que tienes fe. Let me tell you something. You didn't know you needed faith until you've been in a good fight. No sabes que necesitas fe aunque hasta que estés en una buena pelea. Come on, you know what it's like to cry yourself to sleep and wake up the next day and still contend. Tú sabes que lo que es dormirte en la noche llorando y tener que despertar todavía luchando la The siguiente middle mañana. is where you put on all the spiritual muscle to carry what God is putting on your life. En medio es donde empiezas a crear músculos espirituales sobre tu vida. I remember one time I was in Guatemala. En una ocasión estaba en Guatemala, I'm in a city that has 3 fault lines, earthquake fault lines. en una ciudad que era propensa a los terremotos. And I remember that all of a sudden during breakfast the table begins to shake like this. Y recuerdo que estábamos desayunando y empieza a temblar la mesa. Now I don't know what they do in McAllen, Ahora, yo no sé qué hacen en McAllen, but in Dallas they don't just shake like this. pero en Okay? Dallas no tiemblan las mesas. And let alone Guatemala, it starts to shake like this. Y en Guatemala empieza a And then it temblar. starts to get stronger.
y se empieza a mover más And then fuerte. things start shaking. Y las cosas empiezan And a then the cabinets sacudirse. start clapping. Y los gabinetes empiezan And the a chandelier aplaudir. starts moving. Y los candeleros se empiezan So, a mover. I'm freaking out. Y yo estoy I'm asustado. like, why? Y yo dije, ¿qué está pasando? And then I didn't know what else to do. Yo no sabía qué más So I hacer. grabbed a banana. Así que agarré un plátano. I don't know why I grabbed a banana. No me pregunte por qué But agarré in un my plátano. mind, I think if I'm holding this banana, stuff's going to stop moving. Pero en mi mente algo me dijo, agarra el plátano y todo se va a detener. You ever try to play it cool, but you super nervous? Si alguna vez has jugado como que estás bien, So pero I'm estás muy getting this nervioso, banana, and I'm opening the banana like, y yo estoy abriendo el plátano, you know what I'm saying? And then I'm trying to eat this banana. y Stuff's luego still shaking. yo intento comerme el plátano en medio del But temblor, I can't get this banana in my mouth. pero no puedo conseguir And I got comerme banana all over my el face. plátano y me lo lleno sobre toda la cara. Well, and then finally I said, hey, Y finalmente dije, hey, doesn't anyone else notice stuff is moving? ¿nadie más está notando que las cosas se mueven? And they're like, that's not even a big earthquake. Calm down. Ellos dijeron, no hombre, no es ni terremoto, es un temblor. Now, why was I freaking out and they weren't panicked? ¿Por qué estaba yo en pánico y ellos no? Because they had been through the middle of one before. Porque ellos ya habían atravesado uno antes. The middle is where you get stable. En medio donde te The middle is where estabilizas, you learn to be stronger. donde aprendes a ser The fuerte, middle is where you discover what you're built with. donde te das cuenta de lo que eres It's hecho, where you find your supply and the demand that God has on your life. donde encuentras el recurso que Dios ha depositado en tu vida. That's all in the middle. Todo está en el medio. Now, as a preacher, Ahora, como predicador, I've heard this message preached, or this passage preached 1,000 times. yo he escuchado este mensaje ser predicado 1000 veces. Believe it or not, I am Professor Estrada. Créanlo, no soy el profesor Estrada. I'm the coolest professor you've ever seen. I'll Y tell you soy that. el profesor más chido que jamás han conocido. I have heard doctrinally, I've heard this text preached from 1,000 different areas. Y doctrinalmente le he escuchado en mil ángulos a este mensaje. I mean, when you read your Bible, everything has a voice. Y cuando tú lees tu Biblia, todo tiene una voz. Like I read my Bible in voices sometimes. Yo leo mi Biblia a veces a voces. Peter has a voice. Pedro tiene una voz. I even give Judas a wimpy voice. I give him a A voice. Judas también le doy All right? I give una Moses a vocecita. voice. I give everybody a voice. A todos les doy una All right? voz. I hear voices. Yo escucho voces. All right? And I ain't sharing my voices with you. Y no voy a compartir mis voces I con don't care ustedes. how crazy that makes me look. You ain't getting my voices. All Y right? no importa que tan loco me juzguen, no van a escuchar mis voces. I remember though, Y yo recuerdo, I've heard this preached. If the water had a voice, what would the water say? alguien dijo, si el agua tuviera una voz, ¿qué dijera el agua? If the storm had a voice, what would the voice say? Si la tormenta tuviera voz, ¿qué dijera la If tormenta? Jesus had a message, what would it be? Si Jesús tuviera un mensaje, ¿cuál But sería what ese I have mensaje? never heard Pero lo que nunca he escuchado is if the boat could talk, what would the boat say? es si la barca tuviera una voz, ¿qué nos dijera? So we're going to have some boat talks this morning. Así que hoy vamos a hablar un poquito de la I'm not barca. talking about boat talks for all the plastic people up in this room, No, okay? no estoy hablando del Botox, de la cirugía I'm plástica, talking about boat talks. sino pláticas de barcos. Habla, talks, okay? Let's just get into this. Verse 24 Versículo 24 says, now the boat dice que el barco was in the middle of the sea. iba en medio de la mar, It was in the middle. en medio, In the middle. en medio. It wasn't at the starting line. No al principio, It didn't dock in a port. no había llegado al It was puerto, in the middle. estaba en medio. What's interesting to me Lo que es interesante is para this mí sea is the Sea of Galilee. es que este es el mar de It Galilea. is 13 miles long. It is 8 miles across. 13 millas mide de un ángulo y 8 de otro And ángulo. they are crossing it, and the Bible is specific. This boat's in the middle. Y están cruzando y la Biblia específicamente dice que el barco va en medio. If this boat could talk, Si este barco pudiera hablar, it would be speaking to the people who are suggesting to turn back. estaría hablando a las personas que están sugiriendo regresarse. I don't know if anyone's ever started a business in Yo your no sé life, si alguien ha empezado alguna vez una empresa or you started a dream or a vision in your life, o empezaste con una visión, un sueño en tu vida. but you might have had one or two in the boat saying, turn back, Pero tuviste uno o dos en tu barca diciendo, hey, because there's a regrésate, storm, porque hay una the tormenta, water is rough, el agua está it's unpredictable, tormentosa, go back. impredecible, go back. But regrésate. now this is in the middle. Pero estás en medio. Why? If the boat could talk, the boat would say, keep going. Pero si el barco pudiera hablar, el barco Because dijera, sigue, you're in the middle. porque estás en medio. And it would take you the same amount of time, Y te va a tomar el mismo the same tiempo, amount of strength, el mismo esfuerzo, and the same amount of energy la misma fuerza that it is to go backwards, that it is to go forward. para regresar como para llegar. So why would you trade your future for familiar? Así que, ¿por qué vas a cambiar tu pasado por God algo is here. familiar? I've been sent all Tu the way from futuro por algo Dallas to familiar. tell you Yo he venido desde Dallas para that
decirte, God has put you in the middle for a reason. Dios te ha puesto en medio por un motivo. Don't turn back. No regreses, Don't give up. no te rindas, Keep going. sigue. I like this. It says in verse 24, it says, now the boat, El versículo 24 dice que la barca The boat. o el barco the boat was in the middle. estaba en medio. Notice it does not say Noten que no the dice disciples were in the middle of the storm. que los discípulos estaban en medio It de says la the boat tormenta. was in the middle of the storm. Dice que el barco. Here's my question. Who put them in this boat? Mi pregunta es, ¿quién los metió a este barco? Verse 22 says, Versículo 22 and dice immediately Jesus made them get in this boat. que Jesús los hizo entrar en la barca. If the boat could talk, Si el barco pudiera the hablar, boat would tell us, you need to trust what he puts you in. el barco nos dijera, tienes que confiar en donde Dios You're te not mete. in McAllen No estás en by McAllen accident. por accidente. You're not in your marriage by accident. No estás en tu You matrimonio don't por have the kids you accidente. have by accident. No tienes tus hijos por You don't have the accidente. job you have by No, mistake. no estás en tu trabajo por You accidente. are in the middle. Tú estás en medio. Stay in the boat. Permanece Stay in allí. your lane. Quédate en tu Stay in your fila. season. Quédate en tu Stay in temporada. faith. Stay in peace. Sigue en fe, sigue en paz. Stay. Keep Quédate, going. permanece. I mean, I've been on a cruise before. Yo he estado se me fue. Crucero, sí. You settle. Crucero. Crucero. I actually have been on a cruise. I think I need another one. But He estado en uno y no creo que necesito otro. I remember I learned some things about Aprendí being unas on a boat. cosas sobre estar en un barco. I was told that depending on the season that you sail will determine the price. Dicen que dependiendo la temporada que elijas ir, cuesta el precio. So if you go when there's easy weather and good weather, you're going to pay a higher price. Por ejemplo, si escoges una temporada donde no hay tormentas, vas a pagar un precio más alto. But if you go during stormy weather, you're going to pay a lower price. Pero si vas durante una amenaza de tormenta, vas a pagar mucho menos. I hope you're hearing me with spiritual Y hearing. yo sé que me están escuchando con oídos It may espirituales. be easy on the front end, A lo mejor va a ser fácil al but when you principio, get to the other side, you are going to have to pay a higher price. pero cuando llegues al otro lado vas a pagar un precio más alto. But when you walk where he tells you to walk, Pero cuando caminas donde Él te pide and you caminar don't mind the middle, y no te importa el medio and you don't mind wind and rain in your face, y no le tienes miedo al viento en tu cara, you might get a little wet, but you won't pay as high of a price. a lo mejor te vas a mojar un poquito, pero no vas a Here's pagar another tan thing alto precio. here's another thing I learned about boats. Algo más que aprendí de los barcos Is the lower you are in the boat, es que entre más bajo estés en la barca, the less you feel. menos lo vas a sentir. I hope you're hearing me this Yo morning. quiero que me escuchen Do you esta remember mañana. when Jesus is in another storm? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en otra tormenta? The Bible says that Jesus is in a storm and he's asleep in the bottom Y, of a boat. y Jesús está en la popa del barco. What's interesting to me Lo que es interesante para mí is that here's Jesus and his disciples. es que aquí está Jesús con sus His discípulos. disciples are freaking out on top, Sus discípulos están en pánico arriba, but Jesus is asleep pero Jesús está dormido abajo. because he's in the bottom. Porque está abajo. Because the lower you are, Porque entre más bajo estés, the less you feel. lo menos que lo vas a sentir. I feel like there's some people in this room, Yo creo que hay personas en este cuarto. you're feeling too much of your storm Tú estás sintiendo mucho de tu because you're too tormenta busy trying to be on top of porque everybody estás else. ocupado tratando de estar arriba de todos los demás. You're too busy trying to outshine and outgrind everybody else. Arriba de todos los demás. But when you learn to live in the middle, Pero cuando empiezas aprendes a vivir en you medio, learn how to humble yourself as low as possible, aprendes a humillarte a lo más bajo posible, because then you can depend on him a whole lot more. porque entonces dependes de él mucho más. Mark says this, Y Marcos dice esto, chapter 6, verse 48. versículo 6, capítulo 6, versículo And when 48. Jesus saw them straining at rowing, Y cuando Jesús los vio que se esforzaban he came mucho, walking on the water in the fourth watch of the night, él vino caminando sobre el agua and he would have passed them by. y los iba a pasar de largo. What? ¿Qué? Not my Jesus. No es mi He Jesús. sees me struggling Si él me ve batallando and would have left me? y me iba a dejar, Listen, I think sometimes we have preached the goodness of God to a fault. yo creo que a veces predicamos demasiado sobre la bondad de Dios. He is a gentle, good God. Si es un Dios bueno, But that makes him the lamb. pero eso lo hace el cordero. But he's not just a lamb. Pero no solamente es The Bible cordero. says he is a lion and a lamb. La Biblia dice que también es león y cordero. That God, like it says in Exodus, God is a warrior, the Lord God is his name. En Éxodo dice que él es un guerrero.
I think what happens is when stuff starts happening Cuando cosas empiezan a suceder and we start quoting the goodness of God, y empezamos a hablar de la bondad de and there's Dios no shift or breakthrough, y no hay rompimiento, then God is just trying to activate that inner warrior on the inside of you. Dios está queriendo activar el guerrero dentro de ti. What begins to happen in your life Lo que empieza a suceder en tu vida, when you feel like God is passing you by, cuando sientes que Dios te iba a pasar de largo, that's the place complaining starts. ese es el lugar donde empiezan las That's when you quejas. start losing your peace. Empiezas a perder la paz. That's when you start losing your joy. Empiezas a perder el gozo. That's when you start comparing your spouse to so-and-so's spouse. Es cuando empiezas a comparar tu cónyuge con el That's when cónyuge de you start alguien más. comparing your kids to somebody else's O tus kids. hijos con los hijos de alguien más. That's when you start getting jealous. O empiezas a tener celos. Because you all you're doing is feeling like God's passing you by. Porque tú sientes que Dios te está pasando de largo. Jesus sees them struggling and doesn't even stop to help. Jesús los ve y no se detiene para ayudarles. There's no way Jesus is American. Esto no es posible. No es de americanos que You Jesús don't haga even esto. stop and render aid. Tienes que ayudar al necesitado. But listen, a lot of people think, well, Jesus is ignoring us. Y mucha gente dice, es que Jesús me está ignorando. Jesus is not ignoring you. Jesús no te está ignorando. Jesus is waiting on you. Él está esperando en ti. Because it says, when Peter said, Lord, if it's you, Porque dice que Pedro dijo, Señor, si eres tú, then Jesus said, come. entonces Jesús dijo, This ven. isn't the first time Jesus has done this. ¿No es la primera vez que Jesús ha hecho esto? When Moses saw the burning bush, Cuando Moisés vio la zarza it wasn't ardiente, until Moses said, I will now turn and see this great sight. ahora es hasta que Moisés volteó y vio este gran asombro. It says, when Moses turned, then God spoke. Dice que en cuanto volteó, entonces Dios habló. I got news for you. God is not ignoring you. Te tengo una noticia, Dios no te está God ignorando. is not mad at you. Él no está enojado contigo. God is not in love with the future version of you. Él no está enamorado de la versión futura de ti. God knows exactly where you are and what you need. Dios sabe dónde estás ahora y qué necesitas ahora. You just have to learn to live in the middle. Pero tienes que aprender a vivir en medio. And here's the last thing. Y esta es la última cosa. If you want to be born for the storm, Si quieres ser nacido para la tormenta, number 3, answer the invitation. responde a la invitación. Lord, if that's you, Señor, si eres tú, if it's you, si eres tú, command me to come. manda que yo venga a ti. I can't tell you how many times I've prayed, God, if you're doing something, No recuerdo cuántas veces he preguntado, Señor, si eres tú, tell me what to do. dime qué hacer. God tells me what to do. Y Dios me dice qué hacer. I ain't doing that. Y yo digo, no lo voy a hacer. God, I need a breakthrough. Señor, necesito un rompimiento. Go pray for somebody else's. Ve a orar por el rompimiento de alguien más. No, I need a breakthrough. No, yo necesito Yeah, pray victoria. for somebody else's. Sí, ora por alguien más. God, I need a financial miracle. Yo necesito un milagro financiero. All right, put some seed in the ground. Bueno, siembra en alguien más. I'm already broke. Ya no tengo nada. How's this going to work? Y esto no va a funcionar. Come on, you know exactly what everybody knows. Pero You tú know sabes exactly cómo what I'm talking funciona. about. What's interesting, answer the invitation. Responde a la Now, invitación. here's the difference. Watch this. Esta es la diferencia. Mira esto. In Mark chapter 4, Jesus is asleep in this storm. En Marcos 4, Jesús está dormido en la The Bible tormenta. says he gets up and rebukes this storm. Se levanta y reprende la tormenta. But in Mark 6, Pero en Marcos 6, Jesus never rebukes this storm. Jesús nunca reprendió la tormenta. These are two different storms, Son dos tormentas diferentes. which tells me there are storms I'm supposed to rebuke and there are storms I'm supposed to walk through. Que me dice a mí hay tormentas que tengo que reprender y hay tormentas en las cuales yo tengo que Now, seguir in caminando. Mark chapter 4, when it says that Jesus rebukes this storm, Marcos 4, donde dice que Jesús reprendió la tormenta, the word rebuke is a Hebrew word that only deals with the demonic. la palabra reprender es una palabra hebrea que habla de lo demoníaco. And what Jesus discerned is that this storm had an unusual pattern to it. Y lo que Jesús discernió es que esta tormenta tenía un patrón inusual. And so he knew it was out of order and he put it back in order. Sabía que estaba fuera de orden y lo puso en orden. Do you have unusual patterns of trouble happening in your life? ¿Hay patrones inusuales de tormenta en tu vida? It seems like it's one thing after another, after another, after another happening in your life. Right now. Parece que es una cosa mala tras otra que está sucediendo en tu vida. The only reason that happens La única razón por qué eso is sucede because it's a storm that needs to be rebuked. es porque es una tormenta que tiene que ser reprendida. Let me give you an example. Te doy un ejemplo. Last year in January, En enero del año pasado, I was playing basketball thinking I was 20-something still. yo estaba jugando básquetbol pensando que estaba en And I veintitantos años de tore edad my todavía ACL in half. y me rompí los ligamentos My knee went like this, like that. y pop. mi rodilla se salió And I remember I had to get surgery. y tuve que ir a cirugía. But right as I'm making plans, Pero donde estoy haciendo los planes, my mother-in-law goes into the hospital. mi mamá entra al hospital
and she is on her deathbed. y ella está muriendo. She had some activation of a virus and bacteria. Tuvo algún virus, alguna And bacteria, she was on a breathing machine for 6 weeks, and we didn't know if she was going to live or y die. estaba sobre un ventilador por 6 semanas. No sabíamos si iba a vivir o morir. And then all of a sudden, my daughter, Carissa, De pronto mi hija, Carissa, she has what they call a hemangioma on her face. ella tiene una mancha en su cara. And it's a non-cancerous tumor. Es un tumor no canceroso, But then she needs to have surgery. pero ella tiene que tener cirugía. She had 4 surgeries last year. Ella tuvo 4 cirugías el año pasado. It just seemed like one thing after another, after another, Y after parecía another. una cosa tras otra, tras otra. I'm not even telling you all the ministry pressure. Ni te estoy hablando de las presiones I'm not telling you ministeriales all my private life, y mi vida the privada, financial lo financiero, breakthroughs that we needed. lo que necesitábamos. I'm not telling you any of that. No te estoy hablando de eso And todavía. finally, about May, Y finalmente, como en I mayo, was so fed up with it. yo estaba tan It harto. was just this one thing over and over and over. Una and cosa over mala and over tras again. otra, tras otra y In tras May, otra. I'm in California. En mayo estoy en I'm in my California. hotel room, Estoy en mi hotel and I just begin to rebuke this storm. y empecé a reprender esta I said, tormenta. you will not come near my family anymore. Y le dije, no te vas a acercar a mi familia I más. command your hands to be off our finances. Ordeno que quites tus manos sobre I de nuestras command your hands finanzas. to be off our health Tus right now in manos Jesus' fuera de name. nuestra salud. And I start rebuking this Y storm. empecé a reprender la Can I tormenta. tell you, it all broke right there. Y te puedo decir algo, todo se rompió The allí. rest of the year, we started seeing God's faithfulness come through El again resto del año and empezamos a again ver la and fidelidad de again. Dios una vez tras otra y tras otra. That's why I'm telling you. Es lo que te digo. There are storms you should be rebuking. Hay tormentas que tienes que reprender, But there are storms you're supposed to walk through. pero hay otras tormentas que la intención es que camines por ellas. Those storms are unique. Esos tormentos son You know you're in one of únicos. those storms because Jesus is inviting you to walk with him. Y los identificas porque Jesús te invita a caminar con él. You never go through that storm alone. Nunca vas a través de esta tormenta I don't know solo. if anybody else has those seasons in their life they look back to Yo no sé si alguien pasa estas etapas en su vida donde ves atrás, where the Lord came so close donde el Señor se acercó tanto and it marked you y te marcó and you'll never forget it. y nunca lo vas a olvidar. That's a storm that you were supposed to walk in. Esa es una tormenta que fue diseñada para que Would you caminaras. stand with me this morning? ¿Puedes pasar? I won't pray for some Ponerte de pie people. más bien. I never like to preach without giving the opportunity Nunca me gusta predicar sin dar la for oportunidad someone to give their life to Jesus. para que alguien dé su vida a Jesús. I truly believe it's the most important decision you'll ever make in Yo your creo life. verdaderamente que es la mejor decisión que vas a tomar. If you're in this Si place, estás aquí, would you bow your heads and close your eyes? cierra tus ojos, inclina tu rostro. You can only get through storms if you have surrendered to the Lordship of Jesus Christ. Solo puedes atravesar las tormentas si te has rendido al señorío de Jesús. You cannot get through a storm if Jesus is not your Lord and Savior. No puedes atravesarlo si Jesús no es tu Señor But y I feel Salvador. the goodness and the mercy of God pulling on some people's hearts. Pero siento que la bondad y la misericordia de Dios están jalando el corazón de algunos. If you are in this place Si estás aquí and you have never given your life to Jesus, y nunca has dado tu vida a Jesús, but today you feel like this is my day. pero hoy sientes que es tu día. I'm tired of storms. Estás cansado de las If I have to tormentas. walk through them, I'm not going to be alone. Y tú dices, si tengo que caminar por ellos, no voy a caminar And I solo. want a relationship with Jesus that gives me authority to stop them. Y quiero una relación con Cristo que me dé la autoridad para reprenderlos. If you're in this place Si and you estás say, I aquí. want to give my life to Jesus, Y le quieres dar tu vida a Jesús, would you slip your hand up right now? solamente levanta tu mano ahí donde estás. This is your first time. You've never done this before. Nunca has hecho esta oración, levanta tu mano. I see hands, several Yo hands. veo varias manos. I want you to take that hand and I want you to put it down. Baja esa mano. Now listen, church. Ahora, iglesia, I don't believe anybody should do anything alone. creo que nadie debe hacer algo solos. The first thing God said was bad was that man should not be alone. Lo primero que dijo Dios es que no es bueno que el hombre esté solo. So those of you that raised your hands, we're going to pray together. Así que ustedes que levantaron la mano, vamos a orar con And ustedes. I want you to repeat after Pastor Charlie. Y vamos a repetir esta oración. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Te confieso mi Señor y Salvador. Te invito a caminar conmigo a través de todas las tormentas en la vida. Que me des la autoridad para reprender las tormentas que tengo que reprender. Y que me des la fuerza y la valentía para caminar sobre el agua cuando has diseñado una tormenta para hacerme crecer. Te doy gracias por mi salvación. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amen. Come on, can we celebrate what God just did? Vamos a Thank you, celebrar Jesus. esto en este Thank you, momento. Father.
I want to pray for those that are in storms. Yo quiero orar por los que están atravesando Whether it's tormentas. one that you would need to walk through or one that you need to rebuke. No importa que sea una que tienes que reprender o You una say- por la cual tienes que You caminar. say, Pastor Chris, you're speaking right to me. Tú dices, pastor, me estás hablando a mí. I want to get rid of some storms. Yo quiero deshacerme de varias tormentas. Or I want to refill in my heart to walk through a storm. O quiero tener la valentía en mi corazón para caminar en That's medio you. de Would you ella. take your hand and Si put it eres up? tú, levanta tu mano. Who am I praying for this morning? ¿Por quién voy a orar esta mañana? You're getting rid of storms. Estás listo para vencer las tormentas. Amazing. Amazing. Take that hand and put it on your heart. Toma esa mano y ponla sobre tu corazón. Father, I thank you for every man and woman in this place. Padre, te doy gracias por cada persona en And este I call lugar. these storms that need to stop. Y llamo a esas tormentas que tienen que cesar. I stop them now in Jesus' Las name. detengo en el nombre de Jesús. I command you to cease. Ordeno que ceses. I command breakthroughs to come. Ordeno rompimientos I vendrán. command courage and power and peace to come right now. Valentía, poder y paz vendrán ahora mismo. Father, I pray for strength and courage Hablo, Señor, y declaro fuerza y valentía on the lives of your people sobre la vida de tus hijos to walk close to you para caminar cerca de ti through any storm. a través de cualquier I release tormenta. the goodness of God on their Yo lives. desato la bondad de Dios sobre sus vidas Father, I thank y you te doy gracias that they are born for the storm. que han nacido para la tormenta. In the mighty name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. I just really sense right now that there's two people in this room. Yo siento que hay dos personas en esta sala. My friends, this couple right here Esta pareja aquí and this couple against the door over there. y esta pareja sobre la puerta. I've seen you guys running. I see you have a flag in your hand. Los veo con una bandera en sus manos. And the flag says authority. Y la bandera dice autoridad. And you've been looking where to put that flag. Y has estado buscando dónde poner esa bandera. And what it means is you do carry authority. En otras palabras, cargas cierta autoridad, But God's trying to put you in the right place. pero Dios te está ubicando en el lugar And I correcto. really feel like I saw you climbing up a mountain. Veo que subes una And then I montaña saw you take this flag and you just threw it at the top of this mountain. y veo que plantas esta bandera en la cima de la And all of a montaña sudden, God gave you authority. y de pronto Dios te dio autoridad. And I really feel like you've been climbing a mountain. Y yo siento que has estado subiendo una I montaña. don't know if it's personally or publicly, No sé si es públicamente o but I personalmente, feel like God has put authority in your hands. pero Dios ha puesto autoridad en sus manos And He's establishing a fresh provision of authority for that mountain. y está estableciendo una provisión I feel fresca like de you're gonna autoridad have para esa the montaña. type of faith and authority to move mountains. Y vas a tener la fe necesaria para mover This message was montañas. for you about doing the impossible. Este mensaje es para ti, es sobre hacer lo Father, I imposible. just release this word on your friends. Señor, declaro esta palabra sobre And I thank mis you for amigos establishing the goodness of God on their life. y gracias por establecer tu bondad sobre I sus pray that vidas. they would have mountains to move Yo declaro que moverán montañas and fresh authority to carry. y una autoridad fresca para In the cargar. mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Come on, can we Y thank amén. God this morning? Denle un aplauso al Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Let's be seated quickly. I Tome just su want to lugar tell you something. rápidamente. We bring some resources with us everywhere we go. Donde quiera que vamos, llevamos algunos recursos. Because I believe if you're going to continue on, Porque creo que si vas a seguir, you need to put things in your life that's going to fuel you correctly. tienes que alimentarte de las cosas And one of correctas. these is called the book Finisher. Tenemos un libro que se llama And Finisher. this book right here was written because we have a generation, Se escribió porque tenemos una and I'm generación not just talking about young people, I'm talking about everybody. de personas We have en a general. culture where we love to start things, but we're not really good at finishing things. Una cultura donde somos buenos para empezar, pero malos para And terminar I believe the cosas. greatest finisher was Jesus. Y yo creo que el mejor terminador era Jesús. That's why in the Bible it says he is the author and the finisher of our faith. Por eso dice la Biblia que Él es el autor y consumador de nuestra fe. That's why on the cross he could say, "It is finished." Y en la cruz dijo, consumado es. And I believe Y yo creo that Jesus is looking for a generation that knows how to finish. que Jesús está buscando a personas que sepan terminar. If you have a habit of starting things but Si- not finishing them, Si tienes el hábito de empezar cosas y no then you need to terminarlas, pick up this message for you. entonces recoge este recurso para ti. This is a great book to read at the start of your year. Es un libro perfecto para esta Go, etapa temprana go del and año. pick this up. And then we have several curriculums. Y luego tenemos varios currículums. This one is called Kingdom Identity. Este se llama Identidad de Reino. We have a generation
that is trying to redefine their identity. Tenemos una generación que está queriendo redefinir su They're identidad. trying to redefine themselves emotionally and sexually. Emocionalmente, sexualmente, They're trying to redefine what marriage is. redefinir lo que es el matrimonio, They're trying to redefine what success is. redefinir lo que es el éxito. But I can tell you the only way Pero yo te puedo decir que la that única you will manera have true identity is when you are hidden in Christ Jesus. que tendrás verdadera identidad es cuando estás escondido en Cristo There's Jesús. two questions people are always asking. Hay dos preguntas que la gente siempre Who se am hace. I ¿Quién and soy what am I called to do? y para qué estoy aquí? But if you don't know who you are, Pero si no sabes quién eres, you won't know what you're supposed to do with your life. no vas a saber qué hacer con tu vida. That's why people graduate with a college degree and never use it. Por eso la gente a veces gradúa de la universidad y nunca That's why utiliza su people have certificado. People have marriage problems very early on because they didn't know who they were. Matrimonios muy temprano tienen problemas porque no saben quiénes son. I work at a Bible college, Yo trabajo en un and instituto everybody bíblico thinks they're going to get married tomorrow. y todos se quieren casar mañana. You know, everybody's in heat. It's crazy. Todos tienen calentura Everybody en el wants instituto everybody wants to find their wife. porque todos quieren encontrar su Everybody pareja wants to find their y husband. su esposo. Pastor Chris, where's my Boaz? Pastor, ¿dónde está mi I want Boaz? Boaz. Where's Boaz? Yo quiero mi Boaz. I always tell the ladies, well, when you become Ruth, Y yo you'll les get digo, Boaz. cuando te conviertas en una Ruth, vas a conseguir tu Boaz. But the only reason Ruth became Ruth is because she stayed with Naomi. Pero la única razón por qué Ruth se convirtió en Ruth es porque permaneció con Noemí. The only reason David became King David is because he stayed with the prophets. David se convirtió en David porque estaba apegado a los profetas. The only reason the disciples became apostles is because they stayed with Jesus. Los discípulos se convirtieron en apóstoles porque estaban The apegados only a reason Jesús. Saul became the apostle Paul is because he stayed with Barnabas. Saúl se convirtió en apóstol Pablo porque se apegó a Barnabás. And your alignments will determine your assignments. Tus alineaciones van a determinar tus And asignaciones. you need to know who you are. Y tú tienes que saber quién eres. This is a great curriculum Este es un currículum increíble for you. para ti. It's 8 sessions on DVD in this workbook. 8 sesiones en And DVD con un libro de We're trabajo. really passionate about this one. Y también tenemos este This que is nos called apasiona. Limitless Influence. Se llama Influencia sin límites. How many of you know 2 Corinthians Segunda de Corintios 3:17 says where the Spirit of the Lord is, there's freedom. 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. In other words, the language of heaven is freedom. En otras palabras, el lenguaje del cielo es libertad. I believe that we should have a culture of freedom. Debemos de vivir una cultura de libertad. This is how you know God is working in your life because you have freedom. Así es como sabes que Dios está obrando en tu vida porque hay And your libertad. levels of freedom are increasing. Y tus niveles de libertad van But incrementando. listen, come on, do I have any parents? Tengo padres aquí, por ejemplo. But our job as parents is not to manage our kids' sin and mistakes. Como padres no somos llamados a manejar los errores y los pecados de nuestros hijos, Our job is to teach them how to manage their freedom sino enseñarles a cómo manejar su so libertad. that when temptation comes, Para que cuando venga la when tentación, they move away from your house, cuando se vayan de la casa, they'll know how to manage their freedom van a saber manejar su libertad and protect their freedom. y proteger su libertad. But we need a language that's going to produce that in their lives. Pero necesitamos un idioma que les va a ayudar a And proteger many eso en sus times, vidas. the language when we are confronting or correcting our kids, El idioma cuando confrontamos o corregimos a or our nuestros hijos employees or our family, o a los empleados o a la it's not a familia, language of freedom, it's a language of fear. utilizamos mucho un idioma de temor y no de And we libertad. use manipulation and intimidation to try and get people to do what we want them Y to do. utilizamos manipulación, intimidación para que la gente haga lo That que is queremos. not how God works. Pero así no es como He funciona uses Dios. freedom. Él utiliza libertad. And we need to get a language of freedom when we confront people, Y tenemos que usar un idioma de libertad when cuando we have to do confrontamos, mistake management. cuando tenemos que Come on, manejar how many know we're errores, called to raise royalty, para levantar la realeza, raise kings and queens. criar So reyes y we need sacerdotes, to have a language of freedom. un idioma de libertad. And so, listen, all the parents or leaders or pastors in this room, Líderes, pastores, padres, I've had people use this and it changes the culture of their home. esto lo han utilizado personas y ha cambiado la cultura de su I hogar. had a school district use this material, Un distrito escolar puso en práctica este and currículum in that year it decreased their disciplinary issues by 56%. y decayó por 53% los problemas negativos de I had los an oil estudiantes. company start using these tools, Una compañía de petróleo empezó a utilizar estas herramientas and they saw an increase in productivity they have never seen before. y vieron una productividad aumentar como I nunca had antes en su parents who compañía. checked their kid into a mental Un institution padre que había metido a su hijo en una institución mental because he tried to stab his teacher and 2 classmates with a sharpened pencil. porque trató de herir a sus compañeros y a su maestra And con un lápiz he was 8. y él tenía 8 años de edad. They started using this.
this, Y los papás he is empezaron a a hacer esto. completely different kid today. Y es un niño diferente el día de hoy. Because God created us for freedom. Porque Dios nos creó para la You need to libertad. get this material, I'm telling you. Llévate este What we'll recurso. do is if we run out of these today, Si these se nos curriculums, acaban estos el día de hoy, if you purchase it today, we'll ship it to you for free. si tú lo compras hoy, te lo We are just mandamos incredibly- gratis a tu we are casa. incredibly passionate about getting this material to you. Estamos increíblemente apasionados por este material. Listen, thank you so much for letting me be here. Gracias por dejarme estar aquí. It's such an honor. I look forward to the next time. Es un honor y espero volver a regresar. Un aplauso al pastor Chris Estrada. Thank you, Chris. Vamos a ponernos de pie y vamos a ser despedidos. Recuerde que a la salida tenemos los libros, los recursos del pastor. Él va a estar allí para conocerle, para firmar el libro si usted gusta o dedicarle el libro. Recuerde, tenemos las camisetas. Los que se han comprometido a patrocinar Limitless con su negocio, su empresa, por favor vaya a recepción y déjele saber. Puedes incluirnos en la publicidad. No necesitamos el patrocinio hasta marzo. Digo, si lo tiene ahora, pues gloria a Dios, pero hasta temprano en marzo. Pero queremos saber con quién contamos. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias por 5 años de tu bondad, tu fidelidad, tu grandeza sobre nuestras vidas y sobre nuestra iglesia. Te damos la honra y la gloria. Señor, permítenos caminar en esta libertad. Permítenos, Señor, caminar confiados en medio de cualquier tormenta. Danos la sabiduría para discernir cuando hay que reprender y cuando hay que caminar. Y cuando hay que reprender, danos la unción, Señor, para hablarle a la montaña, hablarle a la tormenta y que obedezca. Y cuando hay que caminar, danos la valentía, Señor, para perseverar. Declaro bendición sobre tus hijos y sobre toda esta iglesia. Nuevamente te damos gracias. En tu nombre, Jesús, pedimos y oramos. Amén y amén. Les amamos, iglesia. Dios les bendiga.